Второй Грозный гудерместр Аргун Урус-Мартан, а теперь и Аргун, эта школа хафизов, является пятой в республике. Выучить наизусть Коран здесь смогут 100 муталимов, которые уже прошли конкурсные испытания. На значимое для всего народа событие Рамзан Кадыров приехал вместе с известными шейхами и богословами из разных арабских стран. Мероприятие начались с чтения аятов из священной книги. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Школа хафизов будет носить имя Табарк Байт-Султанова. Рамзан Кадыров отметил важность изучения книги Всевышнего. شيء كلام دحية شيء كلام دوان عامو شيء كلام دوان درجوا ورن دكشو دلش بوق وين دا برد الله مثلا الحمد لله دا خاصة بوق وين دوان دائما ببيش وين دلع وين صوب ببيش وناجي ويديش تيسن دول سدوار ويديش تيسن سدو ايش اكا نيستهلن كورس وناجي بوق ديك بوق خير بو اعسى تيسا دوان بحفر بس بفتح هنا شيء ده لا دوانا توازو يرفع شيء بيجي ديك بالخان شاش رام والسمار كيصير خلج دوان ده لا دوانا ديك ناخه هرنيا وين بوصل دين دولة بقولياش وين يتنزل حكاتك شنو هو تعال شيء كويوش تيش دو سندي ويكون تيش ربع عندوش ويتهنا ديل ده هيك تحيوش دو قرآن بيامات سنة ديل سما خدارو عشان تهنا وين دوانا تبارك دوان يتنسى إذا سنين ناليو لك باب دونا شو دونا سنزيموش دقيو لك إذا سيقرح دوان سلت دونا هنسي دوان سيبوشتن دوان دائما كيش دخو يسون لك هورا ويبيقر دخ دوان بوصل دينو ويجيبو دانا دار زي سيدرت ويدون ويدين على سيدرت ديلدر سالمون دون بابيمون خنا أمانة دنيا شوية شنقو دنيا شوية دال خاصة برد دون خشاديك بوق دون ويبيرت فوق دال خاصة برد دون ترى موقع حر حجر يخب دال موقع حورة أش عامش دون قرآن حورة إرد حرت سي دون إيش دون بابينا مسنا دون شنخ بيلياد يوزن لقاش ساتوش نيت ديل دو يشتيدوش إنا يوي دام واحد دونا وي حلقين حجوش سن دونا هور شر دونا وي مجا حق دون دعنش كعود وي مفكع وجي القرآن دقع خوش ناخ بويلا أشياء إيش دونا هوكا قرآن دحيو تار عام وجا قحيو قدر أدوك تشادو. Выступили здесь и известные богословы. Они отметили роль первого президента Ахмад Хаджи Кадырова в деле возрождения духовности всего народа. Сегодня практически в каждом районе и населенном пункте возведены мечети, медресе, функционируют школы хафизов. Все это было бы невозможно без лидера, который всем сердцем болеет за будущее народа. هم الرشد متوليا لأمورهم في الظاهر والباطن. اشتغل نختي قامت أخوة الهلوش والفتشح سنوان دعبور فوتن وانشي درجي نختي قام دار ديك شمان ده أحتباخش دار شارع زوج شمان ده أحتباخش دار قرآن يقرأ أحتباخش دار أضيع زيد. Ученики из Урус-Мартанской школы хафизов передали муталимам по одному Корану. Теперь в течение 2 лет они будут изучать книгу Всевышнего. Успеха в учебе им пожелал председатель Совета алимов Республики СКФО Хажа Ахмад Хаджи Кадыров. هيت مهر ولش دال قرآن سير مرزو سو يقين شو هيت مهر ولش دال أس مرزو تس دديني ميل دال نعمة يا حول يا فرختون يا سودورش ويقام ويموخ دال إرسي بويلة
Площадь нового духовного заведения составляет 12 тысяч квадратных метров. Весь комплекс состоит из учебных корпусов, мечети, общежития, бассейна и футбольного поля. Ученики будут изучать не только Коран, но и различные светские дисциплины. При этом смогут активно заниматься спортом. Средства на возведение этого религиозно-образовательного учреждения, как и раньше на остальные школы хафизов, были выделены из регионального общественного фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова. Глава республики осмотрел условия для обучения будущих хафизов, выразил уверенность в том, что они приложат все усилия в изучении священной книги. Амина Акбулатова, Магомед Бачаев, Али Вахаев, Вести, Чеченская Республика.